اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah kabul farma, Allah kabul kabul farma, Allah kabul qiyam kabul farma, Allah kabul ibadat kabul farma, Allah हम सबको माफ फरमा, Allah तेरी तरफ से माफी का ऐलान हो रहा है, Allah तेरी तरफ से मग़फ़िरत की वादे हो रहे हैं, Allah हम सब माफी के तलबगार हैं, Allah हम सबको बख्श दीजिए, Allah माफ फरमा दीजिए, Allah आपस में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, Allah आपस में मिलाप फरमा दीजिए, Allah आपस में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, Allah नफ़रत को खत्म फरमा दीजिए, Allah अपने मोहब्बत और प्रेम पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह इसको हम रोशानी आयत फरमा दीजिए, अल्लाह इसको हम रवान का व्यवहार बना दीजिए, अल्लाह इसको जो फसाद और इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे लोगों से अल्लाह इसको पाक फरमा दीजिए, अल्लाह मेहनत से मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह मसलूम हो रहा है, अल्लाह सारी को अल्लाह को किस्मत दे देगा, अल्लाह ये हिदायत है, अल्लाह को हिदायत अल्लाह फरमा, अगर अल्लाह हिदायत नहीं है अल्लाह इसके सारी को अल्लाह दुनिया से अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह सब की नमाज को कबूल फरमा कर, अल्लाह सब की जिंदगी नजात बना, अल्लाह ये इस्तेमाल करते हैं अपनों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह सबों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह जो हयात की उम्र में बरकत नसीब फरमा, अल्लाह जो इस्तेमाल करते हैं सब की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह जो किसी दिक्कत के लिए अल्लाह मसले में परेशान है अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमा, अल्लाह तमाम बीमारों की शिफा नसीब फरमा, सेहत आफियत नसीब फरमा, अल्लाह आपस में अल्लाह मुसलमानों के इत्तेहाद पैदा फरमा, अल्लाह आपस में इत्तेहाद पैदा फरमा, अल्लाह दीन पैदा फरमा, अल्लाह आपस में मोहब्बत प्रेम पैदा फरमा, अल्लाह आप अपने बड़े मिलकर अल्लाह तेरे क्षेत्र हम सब मिला दे, अल्लाह अल्लाह अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह आकर जो खैर दुआएं मांगी है अल्लाह हम सब के तरफदार है, अल्लाह हम सब को हिस्सा नसीब फरमा दीजिए, अल्लाह आकर जिस तरह शुरू हिफाजत आई है अल्लाह हम सब की हिफाजत चाहते हैं, अल्लाह हम सबको अल्लाह फला नसीब फरमा, अल्लाह सब की दुआओं को मैं नेकों के तरफ से कबूल फरमा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوان، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والجنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوان، أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصيام
وغنى عن الفقراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوان، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان النورين كامل الحياء والإيقان، وعلى سيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل تلاوتنا، اللهم تقبل قيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Oh.